जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण स्वागत करुच्ची। मो टैरो रीडर विद्याधर। प्रिय दर्शक बंधु, आज मुझे कहबी सिंह राशि विषय में 2026 मसीहार समय से किपरि अतिबाहित हम, कौन रोजगार करेंगे, केते लाभ करेंगे, केते क्षति करेंगे, सबू मु संक्षेप में आपण कहबी। अनुरोध रखी आपण मैंने कार्यक्रम को प्रथम शेष पर्यंत देखिए। कहीं ना सिंह राशि व्यक्ति मैंने जो मैंने बहु दुर्दिन अवस्था रोगक्रांत समस्या बहुल भितर अच्छा, अवश्य कार्य को प्रथम शेष पर्यंत देखिले तार प्रतिकार जानीपारे। एवं जोगाजोग नंबर देती प्रत्येक संध्या 6 ରୁ राति 9 भितर जोगाजोग कर समस्या मुक्त होगापी चेष्टा भी करेंगे। तेरे प्रिय दर्शक बंधु, नूतन वर्ष उपलक्षे 2026 मसीह माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम तरफ मो विद्याधर आपण अनेक अनेक शुभेच्छा, अनेक अनेक अभिनंदन जनाऊँगी। निश्चित भाव में आपण मैंने मोर यही अभिनंदन को सादर ग्रहण करेंगे। मोर गुरुजन मानक, मोर समग्र भारतवासी भाई मानक मो नूतन वर्ष अभिनंदन जनाऊँगी। आपण मैंने समस्ते ही ये कार्यक्रम को निश्चित भाव में ग्रहण करेंगे। यह मोर प्रार्थना भगवान को पाखे जे कि आपण मानकर जीवन शैली 2026 मसीह निश्चित समस्या बहुल मुक्त हूँ, यह मोर मुख्य प्रार्थना। तेरे आसतु काल विलंब डेरी नक मु आरंभ करुच्ची। आपण मानकर सिंह राशि व्यक्ति मान प्रथम समस्या कौन मन रखु। सिंह राशि व्यक्ति माने आपण मान राशि अधिपति ग्रह होचंती स्वयं सकल सृष्टिर आधार आलोकदाता जे कि रवि। रवि बा सूर्यदेव बा सूर्य भगवान से आपण मानकर राशि अधिपति ग्रह। रवि जदि आपण मानक ऊपर कृपा दृष्टि रखिबे आउ जेतोटी ग्रह रहिले आपण मानक ऊपर प्रभाव टिके कमी जिवो। आ रवि जदि आपण को ऊपर दुर्बल रहिले ताले सबु ग्रहंकर प्रभाव रे आपण व्यतिव्यस्त होई परिबे, विभिन्न समस्या रे बुडी जिवे। तेणु रवि इनको दृष्टि रे आपण मानकर कौन रहुची से विषय देखंतु। रविंकर जो परी पराक्रम शक्ति सिंह राशि व्यक्ति मानकर मध्य सेही परी पराक्रम भाव रहिबा आवश्यक अछि, किंतु व्यक्ति तार निष्पत्ति उपरे सब निर्भर करी तार कर्म करी चले। जो कर्मर फल ताकू ही भोगिबाको पड़िଥାଏ। सबु बेले भगवान दुईटी पथ देखई थांती, गोटे सकारात्मक पथ, गोटे नकारात्मक पथ। जो पथरे व्यक्ति विशेष भाव में नकारात्मक पथ को शीघ्र आपणे आ से नकारात्मक माने नकारात्मक पथर जो पथिक हुए तार परिणाम ताकू दुर्दिन अवस्था को ठेली देता है। तेणु मोर सुधी दर्शक बंधु, आपण माने नकारात्मक भावना को मन भितर दूरीभूत करने केवे भी साधा सीधा भाव में करें ना, कारण मनीष मन नुह प्रत्येक जीवन मन। तेणु नकारात्मक भावना को माने सकारात्मक भाव में परिणत करने आपण जीवन गतिपथ को बदलवाई समस्या बहुल मुक्त होगापी मु विभिन्न प्रकार समस्यार प्रतिकार रखी। सहज सूक्ष्म प्रतिकार करी विजय हासिल हो पारे से जाए आपण अपेक्षा करूँ। तेज चलतु सर्वप्रथमे आम देखा सिंह राशि व्यक्ति मानकर भाग्यर अधिपति ग्रह होती स्वयं रवि, जे कि रविंकर पराक्रम कौन कौन शक्ति आपंकर वर्तमान कौन रही कौन न रही आप निजे अनुभव करेंगे। तापर मो कार्ड मध्यम 6टी कार्ड बाहर करी 12टी मास विषय मुझे आपको निश्चित कहबी। गोटे कार्डर 2टी मास को लेकिन मुझे कहबी, आपण मैंने निश्चित कार्यक्रम को देखंतु। जय श्री कृष्ण। प्रथमे जानिबा सिंह राशि अधिपति ग्रह रवि संपर्क। सिंह राशि रवि होउचंती पितृकारक ग्रह, समस्त सृजनी शक्तिर प्राणकेन्द्र रवि। गोटे भास्वर ज्वलंत पिंड एवं सौर जगतर केन्द्र बिंदु। तेणु से सूर्याय परम ब्रह्मणे नम भाव विदित वंदित अछंती। तांकरी आलोकरे जीव जगत तथा उद्भिद जगतर सृष्टि स्थिति वृद्धि संभव होइछि। एही सूर्यंकर रश्मि प्रभाव रे स्पष्ट बाष्प प्रभाव रे मेघमंडल आत्म प्रकाश हुए। तेणु वृष्टिपात मध्य होइताए एवं पर्जन्यादुन्म संभव। जगतर सुरक्षा सांसारिक जीवनर समस्त मुख्य विषय गुड़िकरे अधिकारी होउचंती रवि। व्यक्तिर पितृ सत्ता, ज्येष्ठ भ्राता, परिवार परिचालना, दलीय नेतृत्व पद, ग्राम्यर मुख्य, राज्य प्रसाद किंबा आईसीएस किंबा आईएएस आदि सर्वोच्च परीक्षार सफलता, विद्या मानक मध्यरे आध्यात्म विद्या, पशु मानक मध्यरे जेपरि मृगराज सिंह एवं उन्नत बहुल संबंधित प्रसाद, शरीर वय मध्य मस्तक, आत्मार परिपुष्टि परितृष्टि एवं व्यक्तिर चरित्र वैशिष्ट्यादि बहु विषय जन्म कुंडली रविंकर अवस्थान अनुसार निर्णय करा जाए। रवि सब बेले श्रेष्ठ थांती। से जमिति बहु उच्चरे अछंती, मनुष्यर भाग्य सबु क्षेत्र में आगभर यही रही है। तेणु उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु आयुष, प्रभुत्व, उच्च पदवी अधिष्ठान
ମାନେ ଅଧିଷ୍ଠାନାଦି ଆଉ ରବିଙ୍କର ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଅଶୁଭ କିମ୍ବା ବଳହୀନ ରବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲେ କାହିଁକି ରୁହନ୍ତି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଅଶୁଭ କିମ୍ବା ବଳହୀନ ରବିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହେବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଶରୀରର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ନେତ୍ରର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରବିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପୁଣ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି ରବି। ତଥାପି କେନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟ ଉକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ରବିଙ୍କ କଥା ଆମେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଅଗ୍ନି ରାଶି ଭାବରେ ଏଇ ସିଂହ ରାଶି ମାନେ ପରିଚିତ। ସୁତରାଂ ଏହି ରାଶିର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ସୁପ୍ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନିଷ୍ଫଳ ଏବଂ ସୁସ୍ଥିର। ବୃଷ ରାଶିର ଆତ୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସିଂହ ରାଶିରେ ପରିମାର୍ଜିତ ତଥା କେତେକାଂଶର ନିମ୍ନ ପଶୁରାଜ ଅଥବା ମୃଗରାଜ ସିଂହ ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ। ଏହି ରାଶିର ବଡ଼ ଲୋକିଆ ପଣିଆ କିଛି କମ୍ ବି ନୁହଁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ତମଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଲଗ୍ନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି କ୍ରୋଧ କେବଳ ବାହ୍ୟମୁଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ ସୁସ୍ଥିର ଗମ୍ଭୀର ତଥା ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ। ବହୁ ପୋଷାକତର ଏହି ରାଶିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବଦଳରେ ଏହି ଲଗ୍ନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ସଂକୁଳ ପରିବେଶକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଏହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ରାଶିର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କର୍ମ ନିପୁଣତା ମୟସୀ। ଏହି ଲଗ୍ନ ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପରିପନ୍ଥୀ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ରୂପରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ପରିକାରେ ଦୟା ଆଉ ଭାବ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବ ଭିତରେ ସଦାବେଳେ ଜଡ଼ିତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୁରା ନିମ୍ନ ଗତିକୁ ଗତି କରିଥାଏ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ବହୁ କାଠିନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ରୋଗର ସମସ୍ୟା ଏତେ ବଢ଼ିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ତାକୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ବଡ଼ କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସିଂହ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରବିଙ୍କ ପରିତେଜ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଯଦି ନ ରହୁଛି ତାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନେ ମୁଁ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରୁ 6ଟି କାର୍ଡ଼ ବାହାର କରିବି। 12ଟି ମାସ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଥମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ ଆଉ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସମୟ କିପରି ରହିବ ଆମେ ପ୍ରଥମ କାର୍ଡ଼ଟି ଦେଖିବା। 2 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼, ଯାହାକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ 2 ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ଼ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଭଲ ରହିବ। ସମୟ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ନୂଆ କିଛି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଯୋଗ ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଦେବ। ବହୁତ ସମୟ ଭଲ ରହିବ। କିଛି ବି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଭଲ ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ ହେଉ ବେପାର ହେଉ ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉ ବା କାହା ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ହେଉ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ହେଉ ଯାହା ବି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ଯେତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନି କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଯଦି ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରମୋସନ ଉକ୍ତ ସମୟରେ ମିଳିପାରେ। କାମ ବହୁତ ଭଲ କରିବେ, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯାହାକି ଯଦି ପାର୍ଟନର ବିଜନେସ୍ କେହି କରୁଥିଲେ ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ପଇସା ଆସିବ ସେତିକିରେ ବି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିବି ଯଦି ଉକ୍ତ ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କହିଲେ ଯାହା ବି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା ଥିବ ତେବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କଥା ଅଛି ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପଜିଟିଭ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଳି ଝଗଡ଼ା ଚାଲୁଥିଲେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇପାରେ, ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିପାରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ବନ୍ଧନ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇପାରିବେ। ବିବାହ ଯୋଗ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛି। ତେଣୁ ଏ ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆସିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଆସିଲେ ଆପଣ ସ୍ଥିତି ବି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଖରାପ ନାହିଁ, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଟିକେ ମନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ରହିବ। ଆପଣ ଅତୀତରେ କିଛି ଏମିତି ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଭୟଭୀତ କରାଇବ। ଆପଣ କିଛି ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଡରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ରହିବେ, ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ରହିବେ, ଶାନ୍ତ ରହିବେ, ତାହେଲେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ଆପଣ ବାହାରି ପାରିବେ। ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଯାହା ବି ଅଛି ନିଜର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଏତେ କ୍ଷମତା ଅଛି ନିଜ ଦିମାଗରୁ ହିଁ ଆପଣ ହିଁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଅଯଥା କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ଏହି ସମୟରେ ପଶିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସମୟ କହୁଛି ଏକୁଟିଆ ରହିକି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଅତୀତର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ ତାର ସମାଧାନ କିପରି ହେଇଥିଲା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାର ସମାଧାନ ନିଜେ କରିପାରିବେ। କାରଣ
ये आर माने जो परिस्थिति देखिए आप समय गति करेंगे खराब परिस्थिति केबे भी नुह आप निजे निजे भाविबे मु बहुत खराब परिस्थिति अच्छी जिते नेगेटिव कथा मन भितर को आनिबे सेते नेगेटिव घेराबंदी भितर आपनकर जीवन अतिबाहित हम तेणु मनी कैरियर क्षेत्र में ओभरलोड टिके रहिबे बहुत प्रेसर रहिबो फाइनेंशियल प्रेसर रहिबे अर्थ चिंता आपनको देखा देबो निज खराब भावना को दूरे अर्थ चिंता करंतु धीरे धीरे देखिबे सब समस्या जनवरी फेब्रुआरी गला परे मार्च एप्रिल मध्य भलरे अतिबाहित हम टिके माइंड विचलित रहिबो हेले कार्य पार उतार हेबे तापरे जनवरी फेब्रुआरी मार्च एप्रिल गला मे जून मास रे कोन कार्ड आसीबो ना 10 ऑफ पेंटाक्लस ये बहुत पॉजिटिव कार्ड परिवार सहित उत्तम समय आपण निश्चित भाव में बितेबे आपण बहुत खुशी यही समय रहिबे मन भी आपनकर फ्री रहिबो लव रिलेशनशिप भी बहुत भल रहिबो संपर्क रे एक मजबूत मूलदुआ आरंभ हबो हुए तो विवाह कार्यकारी मध्य हेई पारे जदि भी व्यवसाय कथा कहबा ताले समय क्षेत्र में बहुत भल रहिबो परिवार को लेकिन भल चलेबे बहुत भल चाकरी मध्य जोगाजोग कले उक्त समय मध्य हेई पारिबो समय माने एतिके समय पर्यंत चाकरी रहिबो बहुत लंबा समय पर्यंत जोगाजोग रे निश्चित भाव में सफलता पाइबे मिलिमिशि कार्य कले भल हबो स्वास्थ्य आपनकर मध्य एई समय भल रहिबो आपण कौन काम करने को समय चाहिए प्रथमे किंतु सिंह राशि व्यक्ति माने मन रखु प्रथमे जो कार्य करेंगे मूलदुआ को पूरा स्ट्रंग बा मजबूत करके करेंगे कार्य सफल निश्चित हम आपन पाखे परिवार सपोर्ट फैमिली मेंबर बहुत खुशी रहिबे पैसा भी बहु परिमाण में आपको मिलबार जोग फैमिली दायित्व रहिबार कौन उत्सव टंका पैसा किसी अभाव मध्य समय आपको जना न पड़ पारे फैमिली सह मिसी कौन कार्य आरंभ कर नूतन व्यवसाय आरंभ करपारती कार उपदेश नहीं पारती सब कार्य ठीक ठाक भाव में पेंशन रिटायरमेंट प्लान भी कई करपारती चाकरी क्षेत्र में भल सफलता मिल पारे आपण माने कौन भूमि जमी बा प्रॉपर्टी जगह किणवा चाहूले आपण बहुत भल समय उक्त समय रहिबो मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने आमे देखिबा जून मे जून मास आपनकर मध्य भल स्थिति की आसुची तापरे आमे जुलाई मासटा को मे जून गला परे जुलाई आ अगस्त गले ये होची 2 ऑफ पेंटाक्लस ये जो कार्ड आसी आपन टिके जगी रखि के समय चलिबा को पड़िबो जुलाई अगस्त रे कोनसी कार्य करबा पदक्षेप टिके भाबी चिंती नबा दरकार हबो आपन को लाइफ पार्टनर को सहित बसी किछि निर्णय आपन नबा को हबो चाकरी बा कोनसी कार्य पय जदी किछि अपॉर्चुनिटी आसीबो तेबे ताको निश्चय निर्णय नियतु कारण आज ये सही समय आपण को आदौ ठीक नुह जहाँ करेंगे भाभी चिंती के समय करने आवश्यक अच्छी ना फसी जाई पारती ये कार्ड आपण मन को एक द्वंद्व बुझाऊँगी आपण बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी समय रहिबो बहुत किसी करने को चाहिए आप सब समस्या को बालांस करेंगे जदि भी हारी जाती तथापि हार आपण मानवे ना कारण क्यों जिन मैंने एमती किसी जिनिस को समानता करने को आप चाहिए यही समय उठान पतन देके समय अतिबाहित आपंकर हम आपण पाखे पावर रहा चाहिए आग को बढ़े किंतु चाहिए आप पछे रही केमी ना आप जब मति विभ्रांत यही समय न करेंगे भावी चिंती कार्य करेंगे ताले निश्चित सफल सीमार पहुँचे ता ना मति विभ्रांत घट उतान पतन शरीर एमती हम डाउन अप डाउन भितर समय समय चलो आउ जहाँफल कि जून गला जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर मासर कार्ड को जब आम ध्यान देवा ये किंग ऑफ कप कार्ड आसला बहुत शक्तिशाली ये समय पुणी शक्ति आपंकर जागृत हम बहुत क्या बाजी मारी जितवा लोक मान भल भावना ईश्वर प्रेमी ईश्वर विश्वासी गुरु ब्राह्मण भक्ति ये सब ये समय आपंठ देखा मिल सब कार्य करने अग्रवर हे आप दूर यात्रा ये समय कर किसी जोग आपको देखादेव समस्त सहित सुसंपर्क रविवार दायित्व आपण मैंने भलरे ने प्रेमी जुगलों ये समय ये वर्षटी अति उत्तम समय रहिबो काईकि ना से विवाह बंधन हुए तो बांधि पारती चाकरिया मानक उत्तम समय रोचे तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो लव रिलेशन पार्टनर को सहित पाख आख को बुलवा को जाई पारती विवाह बंधन में बांधि पारती व्यवसाय माने किछि मालपत्र किଣା बिका करबा दूर यात्रा करि पारती एही समय भल मध्य रहिबो शेष कार्ड नवेम्बर आ डिसेम्बर शेष कार्ड नवेम्बर डिसेम्बर कथा कहले नाइट ऑफ वांस कार्ड आसिक पहुंचला आपण जा भाबिबे ता करिवे निज मुंड खर्च करिवे नै मते टिके विभ्रांतिया देखा देबो जे जा कहबो आपण सेमती तारी कथारे भासी जिवे किंतु सफलता दे पारे कि न पारे उक्त समय कहीं ना आपंकर मति जो विभ्रांत रहा जापर कौटा ठीक कौटा भूल तेणु ये जो शेष कार्ड नाइट ऑफ वांस ये हूँ बृहस्पति कार्ड बहुत एनर्जेटिक रे आत्मविश्वास किंतु मन भर रोधा परी रे कौन कार्य सब रिस्क नवार जो आप देखादेव सफलता किंतु निश्चित मिल मनी कैरियर क्षेत्र में नुआ व्यवसाय आरंभ करने ए वर्ष आप निष्पत्ति नहीं पारती कार्य क्षेत्र में दूर यात्रा कर जो बारंबार देखादेव स्वास्थ्य भल मन भल आपण दिन निश्चित उत्तम तेरे मु 12 मासर 6टी कार्ड भितर जहाँ कहली आपको जब बुझार असुविधा अच्छी ताले मु
ସାରାଂଶ କଥାରେ ସବୁ କାର୍ଡରୁ ମିଶାଇକି ମୋଟ ଉପରେ 2026 ମସିହାରେ କିପରି ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ କି ଜାତକର ଯେଉଁମାନେ ଜାତକ ଅଛି ସିଂହ ରାଶି ବୋଲିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମର ରାଶି ଅନୁସାରେ ସିଂହ ରାଶି ସେମାନେ ବି ଏଇଠି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ ନାମ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମ, ମି, ମୁଁ, ମେ, ମୋ ଏ ଅକ୍ଷର ଯଦି ଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି। ଆଉ ଟ, ଟି, ଟୁ, ଟେ ଏ ଅକ୍ଷର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି। ତେଣୁ ଏ ନାମ ରାଶି ଅନୁସାରେ ବି ମଧ୍ୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖିକି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଥର ଆମେ ନୋଟ୍ କରିଥିବା କଥାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାରାଂଶ ଭାବରେ ମୁଁ କହିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରତିକାର କହିବି, ସାରାଂଶ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଶୁଭ ସ୍ଥିତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ ମାସ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ 2 ମାସ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ରହିବ, ମଧ୍ୟମ ଶୁଭ ରହିବ। ପାପ ଗ୍ରହ ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ କିନ୍ତୁ ଅତି ଅଶୁଭ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ନିହାତି ମୁଁ କହିବି ଆପଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସାରାଂଶ ଭାବରେ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି ଜାତକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ଯେ କି ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ 5 ମାସ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବାରୁ ପାପ ଗ୍ରହ ଶନି, ରାହୁ, କେତୁଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କିଛି ନା କିଛି ଶୁଭ ଫଳରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଭାବରେ ରହିବେ। କିଛି ନା କିଛି ସ୍ଥିତିରୁ ଥିବାରୁ ପାପଗ୍ରହ ଶନି ରାହୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ପରିଲିଖିତ ନିଶ୍ଚିତ ବି ହେବ। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନର ସୁଖ ଲାଭ ଆପଣ କରିବେ, ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମିତ ହେବ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଆୟ ବହୁତ ବେଶ୍ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟର ଚାପ ବେଳେବେଳେ ମାତ୍ରାଧିକ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହେବ। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସ ହୋଇଥିବା ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ ବିବାହ ଆଦି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ସମୟଟି ବେଶ୍ ଅନୁକୂଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ସମୟରେ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର କଥା କହିବି, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ମାତ୍ର ଜୁନ୍ ମାସ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଟିକେ ଭୋଗ କରିବାର ଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ ଠାରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଦେବ। ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ରହିବ, ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ରହିବ, ଆଉ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି, କର୍ମରେ ସମସ୍ୟା, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଯୋଗ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା, ଅଧଗତି, ଶୁଭ କାମରେ ବାଧାବିଘ୍ନ, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଆଜି ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାର ଏହି ସମୟରେ ଦେଖାଦେବ ଜୁନ୍ରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପୁଣି ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର 2026 ମସିହାର ଯେଉଁ ଶେଷ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ସାଧାରଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବଜାୟ ରହିବ। ମାତ୍ର କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିକି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର କଥା ଯଦି କହିବି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା ତାରିଣୀ ମାଙ୍କର ପୂଜା କି ସମ୍ବଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପୂଜା, ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏସବୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶୁଭବାର କହିବି, ଯଦି କିଛି ଶୁଭ କାମ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ଚାକିରି ପାଇଁ ହେଉ, ଦୂରଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହେଉ, ଯାହା ବି କିଛି କରିବେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭବାର ରହିବ ରବିବାର, ସୋମବାର ଆଉ ଗୁରୁବାର। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ତିଥି ରହିବ ପଞ୍ଚମୀ, ଦଶମୀ, ଦ୍ୱାଦଶୀ। ଆଉ ଶୁଭ ରତ୍ନ ଯଦି ଆପଣ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ କି ମାଣିକ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପ୍ରତିକାର ଭିତରେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଯଦି କହିବି ଏ 2026 ମସିହା ପାଇଁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଆଉ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଧାରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ସାରାଂଶ କଥା, କେଉଁ ମାସ ଠାରୁ କେଉଁ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ରହିବ, କେଉଁ ମାସ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ, ବିଭ୍ରାନ୍ତ ରହିବ ମୁଁ କହିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକି ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ସତର୍କ ଘଣ୍ଟିର 12ଟି ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖ, 20 ତାରିଖ, 23 ତାରିଖ, 24 ତାରିଖ, 25 ତାରିଖ 5 ଦିନ। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 5 ଦିନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଦିନ କହିଲି ତାରିଖ, 5ଟି ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 15 ତାରିଖ, 16 ତାରିଖ, 19 ତାରିଖ, 20 ତାରିଖ, 21 ତାରିଖ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଏଇ 5ଟି ତାରିଖକୁ ସତର୍କ ନେବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ 14, 15, 16, 19, 20 ଏଇ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଏଇ 5ଟି ତାରିଖକୁ ସତର୍କ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ 11, 12, 15, 16, 17 ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ 5ଟି ତାରିଖକୁ ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ସତର୍କ ରହିବେ। ଆଉ ମେ ମାସରେ 8 ତାରିଖ, 9 ତାରିଖ, 10 ତାରିଖ, 13 ତାରିଖ, 14 ତାରିଖ ଏଇ 5ଟି ଦିନକୁ ମେ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ଜୁନ୍ ମାସରେ 4, 5, 6, 9, 10, 11 ଏଇ 6 ଦିନ ଆପଣମାନେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ସତର୍କ ଭାବରେ ସମୟ ନେବେ। ଆଉ ଜୁଲାଇ ମାସରେ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 29, 30 ଏଇ 6-7 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ଭାବରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 2, 3, 4, 25, 26, 27, 30, 31 ଏଇ 6-7 ଦିନ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେୟାରଫୁଲ ଭାବରେ ସମୟ ନେବେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ 21 ତାରିଖ, 22 ତାରିଖ, 23 ତାରିଖ, 26 ତାରିଖ, 27 ତାରିଖ, 28
तारिख यही 6टी दिन को 6टी तारिख को आप अनुध्यान कर सतर्क रहिबे। अक्टोबर मासरे 19 20 23 24 25 यही 5टी दिन को अक्टोबर मासरे मध्य आप सतर्क भाव में समय नवा आवश्यक रहिबो। नवेम्बर मासरे 15 16 17 20 21 5 दिन आपन सतर्क भाव में रहिबे। डिसेम्बर मासरे 12 तारिख 13 तारिख 14 तारिख 17 तारिख 18 तारिख 19 तारिख डिसेम्बर मासरे मध्य यही 6टी तारिख को आपण माने नोट करके रखि थांतु। एई दिन जेबे पड़िबो आपण से दिन सतर्क रहिबे। काहे सतर्क रहिबे एई दिवस गुडी करे ना एई दिवस गुडी करे दूर यात्रा शुभ काम निषेध मु आपन को कहूची। एई तारिख गुडी करे मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने आपण मानकर घात चंद्र अष्टम चंद्र पड़ुतबारु मानसिक शारीरिक पीड़ा आर्थिक क्षयक्षति शुभ काम रे बाधा विघ्न समस्या सृष्टि अघटन कर्म चिंता पारिवारिक चिंता आदि अति अशुभ फल भोग देखादेव। एणु यही तारिख में विशेष सतर्कता अवलंबन करने उचित अच्छी। या छड़ा प्रति मासर शनिवार तृतीया अष्टमी त्रयोदशी अमावास्या दिन गुड़िक अशुभ अटे। आउ यही दिन मानक इष्टदेवी मातंगी इष्टदेवता शनिदेव को किसी समय ध्यान कर कर्म में प्रवृत्त हेले अशुभ फल किसी परिमाण में रक्षा आपण पाइबे। तेबे मोर प्रिय जहाँकि सिंह राशि व्यक्ति माने मु आपण मानक पई कहबी जे कि सिंह राशि व्यक्ति माने जे कौन प्रतिकार आपण मानकु करिबाकु पड़िबो। मन रखंतु सिंह राशि मु आपण मानकु जो माने अर्थ खर्च करिके रत्न व्यवहार करि पारिबे मु से मानकु कहबी जे कि रविंकर दोष प्रशमन उद्देश्य रे निर्धारित माणिक बा रुबी को प्राय 4 प्रकार रुबी भी अछि। ए 4 प्रकार रुबी भितरु जथा गोलापी रंगर रुबी बा गोलापी रंगर बा श्यामल वर्णर गाढ़ लाल रंगर एवं धूसरिया पांडु वर्णर रुबी रहिछि। ए गुडी मध्यरु आपण लाल एवं गोलापी बा पुष्प वर्णर माणिक बा रविंकर प्रिय तथा शांति संतोष विधायक रत्न भाव में स्थिरीकृत कर अवश्य केतेक ज्योतिष ग्रंथ रविंकर दोष प्रशमन आपण ये गोलापी रंगर माणिक को धारण करंतु दृढ़ समर्थन ज्ञापन करंतु जहाँ फल कि आपन को लाभान्वित निश्चित भाव में हम। जो मानकर जन्म समय लग्न किंबा सिंह राशि प्रकृत से समस्त व्यक्ति माने कौन गोटे रविवार दिन सूर्य उदय समय सुवर्ण मुद्रिकार खचित कर 3 ରୁ 4 रति ओजन गोलापी रंग अथवा अभाव लाल रंगर रूबी आपण माणिक रत्न धारण करने फल बहु आपद विपद रोग क्लेश दूर कर अभिलाष सिद्ध आपण मैंने करें। तेणु रूबी आपण मैंने पिंधा आपण पाखे निहाती आवश्यक अच्छी। आउ जो मैंने सिंह राशि व्यक्ति माने पैसा खर्च करके सब धंदा न करें मुझे कही रखुची। मन रखु मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने सिंह राशि अधिपति ग्रह जेहेतु रवि रविंकर अति प्रिय रुद्राक्षर एकमुखी रुद्राक्षर तेणु अधिपति ग्रह होती रवि रविंकर अति प्रिय रुद्राक्षर एकमुखी रुद्राक्षर साक्षात शिव परत स्वरूप प्रकार माने प्रकाशक अटंती। तेणु आपण माने मध्य रवि को संतुष्ट करने निज कार्य लक्ष्य हासिल करने निजे प्रति क्षेत्र में विजय हासिल करने ऋण धार कर्ज मुक्त होगापी हो कि जेकोसी समस्या बलू नकारात्मक दृष्टि दूर करने तेणु आपण एकमुखी रुद्राक्षर को आप धारण करें। यह धारण कले कौन होता है ना सिंह राशि व्यक्ति माने मन रखु यह बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा। कहीं मुझे रुद्राक्षर कथा कहली ना व्यस्त बहुल जीवन भितर अनेक व्यक्ति को समय होता ना अन्य प्रतिकार करने तेणु यह प्रतिकार सहज सूक्ष्म भाव में करें बिना कौन प्रतिद्वंदी भाव में। तेणु यह स्वल्प पैसा मध्यम यहाँ प्रतिकार करें। एकमुखी रुद्राक्षर कहीं धारण करेंगे ना एकमुखी रुद्राक्षर धारण कले ब्रह्महत्या दोषरू पापी को मुक्त मिलता है। जीवन में मनीष जहाँ भी कुकर्म करें से ध्वंस ध्वंस कर देता है। यही रुद्राक्षर धारण कर मंत्र मन रखु ओम ह्रीं नम यहाँ सिंह राशि व्यक्ति माने धारण कले विशेष शुभ फल प्राप्ति होता है। तेणु मोर प्रिय दर्शक बंधु मु दुईटी मैंने प्रतिकार कहली गोटे रूबी धारण करें जो मान पाखे अर्थ अच्छी जो मान पाखे अर्थ ना से स्वल्प पैसा यही असली एकमुखी रुद्राक्षर सहित रविंकर एक महाकाल गचर कवच को धारण कले आपंकर भाग्य अवश्य परिवर्तन को आसो निजे सुधुरी जी कुबाटर फेरी आसवे आपंकर भाग्य आज न हो विलंब हो किंतु परिवर्तन हम। तेरे प्रिय दर्शक बंधु जदि कार्यक्रमटी आपको हृदयस्पर्शी होता है आपण परिश्रम अक्लांत कर पाखे उपस्थापन आनी आपण जब भल लगी है कमेंट बॉक्स में निश्चित आपने लिखु आउ निजर सांगसाथी प्रियजन मान को शेयर करूँ आम चैनल सहित जोड़ी हुई सब्सक्राइब करी आम सहित रुहतु। अनेक समय अनेक नूतन प्रकार वीडियो मुझे उपस्थापन दूसरी समस्या बहुल मुक्त हो पारे बहु उपकृत होवार जोगायोग्य ये कार्यक्रम। तेज प्रिय दर्शक बंधु आज तो समय होती विदाय नहीं रोचे नमस्कार।